ह्या फावटचें असेंब्ली सेशन फकत 2 दीस आहा. हाजेर तुमचें रिएक्शन कितें? एक प्रॉब्लम मरे आतां द इश्यू इज द गव्हर्मेंट ऑल्दो दे प्रोक्लेम की ते डबल इंजीन म्हणून पूण तेंगे तें नांवां इंजीन तेंगे फायनान्स सारकें ना, तेंगे सिस्टम सारकें ना, ते उलयताय ते एश्योरन्स दिता तें सारकें एग्जिक्यूट जायना आनी मागीर रिवेंज पॉलिटिक्स तितून रिवेंज पॉलिटिक्स चलता. आतां एक दिसा एसेंब्ली दी कायद्या प्रमाणे, नॉट इवन 2 days, इज 1 day. ते 1 dayan वॉट आर वी गोईंग टू डिस्कस? आतां हाल्या पयलीं सद्या 16th फायनान्सा इंटरेक्शन आहा. हेज्या पयलीं तें 15th फायनान्स जाल्लें. सो दॅट वॉज फ्रॉम द इयर, इफ आय एम रायट, 2021 to 2026. सो 5 वर्सां न्हू तें, 4 वर्सां जालीं, 1 वर्स उरलां. आम प्रपोजल गेल ते पाट घायल्लो 2021 गोवा गव्हर्मेंटान समथींग 5,598 crores. हे पाट 28,000 crores घायला. फ्रॉम 5,598 crores तेमी फायनान्स मिनिस्ट्री प्रपोज केलें, रिकमेंडेशन केलें 700 crores. 4 वर्सां जालीं, 700 crores रिकमेंडेशन केलां, 1 वर्स उरलां, कांय येयले नाय पयशे. आतां 28,000 crores रिकमेंड केले. सो डबल इंजीन म्हणटा तें केसोलें? आतां ह्यो सगल्यो गोश्ट्यो इतलें जावन स्कॅम गेली, सगळें जावन गेलें. सो वेन इज दीस डिस्कशन गोईंग टू हॅपन? लास्ट डिस्कशनां एश्योरन्स आहल्यो त्यो दिवपा आहल्यो. सो हें डिस्कशन सगळ्या आमदारांगेलें. प्लस तुमी चोयलां लास्ट टायम एसेंब्ली सेशना आमच्या कोच्या चड 33 जाण तेंगे आहाय, तेंगे ग्रिवेन्सीस ते सांगताले, डिमांड्स आहा ते तेंगे ग्रिवेन्सीस सांगताले, तेंगे काम जालें नाय म्हणून. सो खूंय काय हो सरकार म्हाका दिसता समवेअर इट इज ट्रायंग टू मॅनेज अँड मॅनेज. दे आर जस्ट शोईंग टू शो दॅट दे हॅव अ बीग बजट, जे भाशेन लास्ट टायम सांगलोलें, आनी दे आर ट्रायंग टू शो दॅट इट इज अ सरप्लस बजट. आनी 24 गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स हॅव ओनली एक्झिक्युटेड 30%. आतां तूं म्हाका सांग, वेन द होल इयर इज ऑलमोस्ट ओवर, 2 म्हयने उरले, 2 म्हयन्यांनी फायल कितें करपाक जातली? एवरीथींग इज गेटिंग कमिंग अँड स्टॉपिंग एट द फायनान्स. आनी फायनान्सा फायल सगल्यो उरलो आहा. हे 24 डिपार्टमेंट्सा तुवें जर स्क्रुटनी केली जाल्यार एवरीथींग इज स्टॉपिंग एट द फायनान्स, अँड फायनान्स इज नॉट पुटींग द थिंग्स आउट. सी, वन थिंग इज वी आर इन ऑपोजिशन. येस, the chief minister has done a lot of jobs for Benaulim constituency, but I am on opposition. No, I am not part of your team. What is my role? My role is to be a critic of the government. Job scam, land scam. Yes, I have to expose, I have to speak by the what the government is doing wrong. Ani opposition aha म्हणूनच there is a check balance. It does not mean आम उलयतले म्हणटरे आमगे काम स्लो डावन करतले, या आमगे फायल पेंडींग दवरतले, या हें करपा नाय तें करपा, तशें जायना न्हू. सो इट इज ऑलवेज अ हेल्दी वे ऑफ डेमोक्रेसी. इलेक्शना वगत आमी इलेक्शन लढताय, जे भाशेन सरकार जो आहा तो आमगे काम कोता आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सींतली, तेच भाशेन आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी जो BJP वोट मारपी लोक आहा, तांगेली ती काम ते भाशेन डिलिव्हर करताय थिंगा. सो वी आर नॉट डुईंग politics in our constituency same way how you should not be doing. So I think it is very important that this assembly session should have been for at least 15 days. आज एक दिसान कित जातलें? What are we going to talk? तुमगेले आमदार उलयतले. So it is every now and then we have said several things. ते पाटी आम उलयलाय, डेमोक्रेसी काबार केल्ली आहा. It is basically they are killing the democratic right of an MLA of how to present the people's grievances. सो हे परत सांगून म्हाका दिसता आमी थकले. आनी वी आर ओनली नाव गोईंग टू पूट प्रेशर ऑन ऑल दी IAS ऑफिसर्स, ऑल द ब्युरोक्रेसी. दिस year we are going to put pressure only on the bureaucracy because they are the one finally who have to give justification why 24 departments are not able to cover up more than 30% of the finance that was given to them. Who has to answer? All these bureaucrats have to answer why they are not. They have to be taken for task. जे भाशेन PWD कॉन्ट्रॅक्टरान काम बरें केलें ना म्हूण एक 27 जाणां कितें PWD कॉन्ट्रॅक्टरा टास्का घेतलेले, हे 24 डिपार्टमेंट्सा ब्युरोक्रेसा हे पाट टास्का घेवपाक जाय. वाय दे हॅव नॉट? एंड इवन मोर दॅन दॅट आसतले, हे म्हणटा 30%. देर वील बी 40-50% हू हॅव यूज. सो आय थिंक दीस इज वी आर गोईंग टू पूट बेसिकली माय होल discussion in the assembly is going to be about these bureaucrats who are not functioning and who are not moving the files from one place to another, and it is taking 1 year. 1 year, everything is taking 1 year. 1 वर्स लागता.
आणि दिस इज वॉट इज द होल थिंग. सो वाय इज द ब्युरोक्रेसी नॉट फंक्शनिंग. मुगे एक दिसा डिमांड जो आहा आनी मुगे जे उलोवप आसतलें इज गोइंग टू बी ओनली ऑन दीस, सो दॅट द एडमिनिस्ट्रेशन कॅन स्ट्रीमलायन. एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रीमलायन जालें जाल्यार सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी काम जातलें. आनी वॉट आय एम टॉकिंग अबाउट इज ऑल कॉन्स्टिट्युएन्सीज, इज जनरल अबाउट वे गोवा इज कन्सर्न. इट इज नॉट ओनली अबाउट बेनावलीम स्पेसिफीक. फायल मुवमेंट करपाक आनी फायल पास करून हाडपाक भरपूर टायम लागता आनी एवरीवेर इट इज गेटिंग स्टक आनी फायनली इट रिमेन्स इन द फायनल रिटन आनी देन नेक्स्ट जाता वेन इट इज नॉट गेटिंग रिलीज. लोकांचे सजेशन घेवन तुमी असेंब्लीन पुट आउट करता जेन्ना हे 2 दीस सेशन आसत जाल्यार कशें कितें? 15 क्वेश्चन आहे म्हाका अनस्टार आनी 3 म्हाका स्टार आहा. तेच भाशेन आमच्या इंजिनियर क्रुजाक वेलिंग वचून. सो एज अ पार्टी वी हॅव गॉट 30 unstar questions and 6 star questions. So we are already loaded with material. So हे पार्टांनी ते लोकां एश अपील ऑफिशियली केलें ना बिकॉज मुकोड्याकूच 100 questions already ready आहली from the last assembly, because day to day we write down the problems, day to day we prepare the bullets points, you know, there is a team for that and day to day करून दवरली आहा. So that has already crossed 100 data questions आहा आमकडे. So from that only now we have to select and scrutinize and put 30 for this government for to get the answers. तर आनीक म्हणल्यार आप लिडर अमित पालेकराक आयज ओल्ड पुलीस स्टेशनाचेर समन केल्लो ऑन गोईंग सिद्दीकी केसान. परत परत एवरी टायम अमित पालेकराकूच आपयता. तुमकां कितें दिसता इन्वेस्टिगेशन रायट पाथाचेर आहा? चल जाल्यार BJP जो फंक्शनींग आहा इट इज ऑल अबाउट क्रुकीड वेज. डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटीक वे ना. They will always try to trouble you, they will try to pull you down and they will try to threaten you. They will come personal तुगेले आनी कितें करपाक. आमकांय दिल्ली लिकर पॉलिसी कितें जालें तें तुमी सगळ्यांनी चोयलो. फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स a party which has grown on the basis of good governance, education, health, women empowerment, women safety, basic necessities for a common man. असले पार्टीक घुसपाक तेगे चीफ मिनिस्टराक भितर घालो, हेल्थ मिनिस्टराक भितर घालो, एड्युकेशन मिनिस्टराक भितर घालो. अशें करून जर तरी घालून भितर जर तर जाम करपाक प्रयत्न केलो. ऑलमोस्ट 2 वर्स आमगे थिंगा गेली. सो हें जर तर ते थिंक करताय हेच आतां इन्कम एश केला. तांकां एक भिरान दिसलो आहा दॅट द ओनली पार्टी वीच वील ग्रो एंड पिपल्स ट्रस्ट दॅट इज गोइंग टू बी कमींग ऑन इज ऑन दी आम आदमी पार्टी. आनी आतां दिल्ली इलेक्शन 5 तारखेर आहा फेब्रुवारीचेर. सो वीथ द मेजॉरिटी पीपल bringing the Aam Aadmi Party back to power is going to be a big boost for the party. You have seen the major alliance partners of India Alliance are coming into Delhi to support the Aam Aadmi Party because they are on a very good track with the surveys is concerned. And this is the whole thing. But when Goa is very small, I think the best for Goa is to make sure that whatever budget is being presented to achieve at least 80-90% of the budget. And you see close to this 80-70-80% mark or 90% mark is the electricity department. So Bab Sudhin Ravlekar is one of the best person who is performing where budget is concerned. I don't know the figures now, but I have seen he has been equally distributing the funds everywhere, irrelevant whether you are opposition or whether you are ruling, because he is the minister for Goa and people of Goa are paying taxes and people of Goa electricity हम continues मेन ना. I'm not saying that, but I'm saying he is at least consuming, he is building up the system. But there is electricity failure आहा, power failure आहा, light वयता continues. आमगे दिल्ली मॉडला भाशेन अजून सुदीन भावाको तें जालना electricity model करून दिवपाक, but he is doing his best. That is what I can say among rest all of the ministers. तर आतां आमी न्यू इयरान एंटर जाल्या. फाटल्या 2 विकांनी ट्युरिस्टांचेर स्ट्रे डॉगांचो अटॅक जाल्लो आहा, तो मातशें हायलायट जाल्ले आहा. हाजेर तुमी कशें पळयता? See, where Benaulim constituency is concerned, we have sterilized campaign केली प्रत्येक पंचायती वचून मिशन रेबिजा घेवन. मागीर आमी होर्डिंग्स केल्ली आहात which we are putting up. प्लस इंडिविज्युअल जाग्यांनी फॉर एग्जाम्पल आमगे दिवलेर म्हणटाय थिंगा there are lot of dogs in an individual homes. We ensured we convinced those people. आम थिंगा वचून तांकां इंजेक्शन मारली, एंटी रेबीज मारली. प्लस we are trying to do a lot of other ऑप्शन्स लायक आम लोकां प्रोमोट केलो आहा की फोटो मारून धाडा लोकेशन पुण्याचे ते आम काडून मिशन रेबिजा धाडटाय. तेंगेलोय नंबर मिशन रेबिजा गेलोय दिलो डायरेक्ट. सो दे कॅन आयडेंटिफाय दॅट डॉग, यू नो, वेर इट इज वीच लोकेशन त्याचे एरिया आसतलें सुणें. सो वी हॅव ट्राय टू डू दीज मेजर्स, बट इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. मिशन रेबिजा गेलो जो कॉन्ट्रॅक्ट आहा गव्हर्मेंटा कडेन तो म्हाका सुद्दां सारको परत रिन्यू करून तांकां ते पयशे फावो ते दिवपा जाय, सो दॅट दे कॅन स्टार्ट द वर्क बॅक अगेन सक्सेसफुली
अँड वी कॅन अवॉइड दीस कायंड ऑफ थिंग्स वॉट इज हॅपनिंग. तर कालच्या दिसा MOU सायन जाला अबावट प्रायवेट युनिवर्सिटी, हाजेर तुमी कशें पळयता? हें म्हणजे सगळें ब्लफ रे. हांवें पयलोय म्हणलो, आमकां दाखयताय माउंट एवरेस्ट दिताय मोती दोंगर म्हणटा त्योच गजाल्यो ह्यो सगळे कडेन. तूं म्हाका सांग, आमगे बालवाडी सारकें नाय, आमगे बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर सारकें ना, आनी हांव उलयता हॉवर्डाचें, हें सगळें ब्लफ मारपा खबर. कित्याक हेंकोडे न्हू आम आदमी पार्टी जे कोत्ता दिल्लीन हें तांकां चोवपा जायना आनी सोंसूं जायना, तांकां लोक टॉंट मारता. सो दे आर ट्रायंग टू नाव डू दीज MOUs. हांव कितें म्हणटा, बेजीक नेसेसिटी कितें, तुगे प्रायमरी एड्युकेशन जें आहा, तुगे प्रायमरी स्कूल्स जे आहाय ते बंद पडलो आहाय. इफ यू सी द रिपोर्ट दॅट इज कम, लेस देन 20% गव्हर्मेंट स्कूल्स डू नॉट हॅव computers. Computer knowledge and computer literacy imparted is not there. So, and in Delhi it is 99.9%. 99.9% Delhi government schools computers are high, computer literacy ha, education ha related to computer. And here आमगे परिस्थिती पळय. सो आमगे ही परिस्थिती अशी जेन्ना आहा, आमगे जेन्ना ह्यो आंगणवाडी आनी गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल्स जेन्ना भुरगीं येना थिंगा बंद पडटा विथ one टीचर इन सो मेनी गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल्स एंड आंगणवाडी, असली परिस्थिती तूं हॉवर्ड आनी एको MOUs दिस इज फुल ऑफ जस्ट ब्लफ रे. दिस इज जस्ट अ ब्लफ. So basically, step by step, you have to put up a budget. Put 25% of Goa's budget for education, and you will see, and execute it. तुगे अंगणवाडी सारक्यो जातल्यो, गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल सगळी सारकी जातली, टिचरी एड्युकेशन दिया, ट्रेनिंग दिया, सगळें करा, आनी put it in. There is not rocket science. So I think it is possible. Intention is required, and the intention आहा जाल्यार जातलें. थँक्यू सर.